So good morning everybody. Today we are going to talk about a new chapter called package management. ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे. We have some topics to cover in disk management, but before that we need to cover this. Then we'll come back to disk management because rest of the topics need some packages. और बाकी टॉपिक गुलो डिस्क मैनेजमेंट में करने के लिए आपको कुछ पैकेजेस का जरूरत होगा. पैकेज मैनेजमेंट इसके लिए हम लोग करेंगे पहले. अच्छा, so what is package management? बोलছে it is used to manage first party softwares. फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ साथ आपके सिस्टम पे आ जाता है बट इंस्टॉल नहीं होता, एज ए पूल অফ সফটওয়্যারস अवेलेबल होता है. কোথায় থাকে? কন্ট্রোল প্যানেল. দেখো আমি একটা ছবি দিয়েছি এখানে, উইন্ডোজ ফিচার্স বলে থাকে না আমাদের appwiz.cpl এর ভিতরে, ওইটাই. ইন উইন্ডোজ দিস ইজ নোন অ্যাজ এইটা. এখানে তুমি अगर आप appwiz.cpl में जाते हो, ऑप्शनल फीचर्स এই যে এইগুলো, these all features are known as windows features. These are, some of them are enabled, some of them are not. If you want to use them you need to install it, but linux os में ऐसा features नहीं होता है. linux os is not having any kind of packages. linux os जो features उसके अंदर है वही खाली इंस्टॉल होता है, बाकी का इंस्टॉलेशन होता ही नहीं है. बात रहा तो कैसे हम लोग इंस्टॉल करें. हो सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसको इंस्टॉल होने के बाद हम लोग को जो काम करना है उसके रिलेटेड एप्लीकेशन है ही नहीं, यू नीड टू इंस्टॉल इट. लेट्स से इन উইন্ডোজ 7 উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার ছিল, যেটা একদম জঘন্য একটা বেকার সফটওয়্যার, কোনো কাজে লাগে না. তো আমাকে ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার ইনস্টল করতে হতো. বাট লিনাক্সের মধ্যে there are lots of softwares that need to be installed from Red Hat, but operating system के अंदर ये available नहीं है. Using package management, I can install, upgrade, downgrade, delete, and collect information about any package. প্যাকেজ মানে কি? সফটওয়্যার যেগুলো অপারেটিং সিস্টেমের সাথেই আসে. ঠিক আছে, আচ্ছা এই সফটওয়্যার গুলো কোথায় থাকে তাহলে? এই সফটওয়্যার গুলো থাকে হচ্ছে ডিভিডির ভিতরে. ডিভিডি মানে আইএসও ইমেজটার ভিতরে. लिनक्स से विंडोज এর মতন कंट्रोल पैनल नहीं. लिनक्स में विंडोज जैसा कंट्रोल पैनल नहीं है. क्या आपको जो फीचर चाहिए होगा आप उसको चेक लगा के इंस्टॉल कर लोगे? ऐसा नहीं है. एंड नो सर्वर मैनेजर इज आल्सो देयर. जैसे सर्वर में सर्वर मैनेजर होता है, आपको जो फीचर्स चाहिए आप वहां से चेक लगा के एनेबल कर लेते हो. लिनक्स में ऐसा नहीं है. all softwares and other informations are present in the ISO file, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के साथ नहीं आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही इंस्टॉल हो जाता है. इसको छोड़ के अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए यू नीड टू डाउनलोड इट और यू नीड टू टेक इट फ्रॉम एनीवेयर. बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं. सॉफ्टवेयर का पूल विंडोज में रहता है, लिनक्स में नहीं रहता. ऐसा विंडोज भी पहले था, but Windows changed its mode. 2003 সার্ভার দেখবে যদি কোনোদিন কাজ করো, তো 2003 সার্ভারে আইএসও ইমেজটাকে কানেক্ট করতে হতো সার্ভার ম্যানেজারটা পেতে গেলে. ওকে, মানে আগে আমরা যেমনি 2008 এ সার্ভার मैनेजर दिए. माने हम लोग जैसे विंडोज सर्वर इंस्टॉल किए, हम लोग स्टार्ट सर्वर मैनेजर खोल लीजिए, पेजটা ओपन हो जाए. हम लोग विंडोज सर्वर तो किए हैं, विंडोज सर्वर में एक डैशबोर्ड आ जाता है. दैट डैशबोर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012. এর আগে মানে विंडोज सर्वर 2000 বা एनटी বা 2003 में भी ऐसा ही था. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईएसओ इमेज है उसको कनेक्ट करना पड़ता था, उससे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता. फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर, থার্ড পার্টি না কিন্তু ফার্স্ট পার্টি, কিন্তু ওএস এর ভিতরে থাকতো না. তারপরে উইন্ডোজ कंट्रोल पैनल নিয়ে আসলো, তারপরে উইন্ডোজ সার্ভার मैनेजर নিয়ে আসলো, बट वो बाद में लाया गया है, पहले ऐसा नहीं था. ठीक, बट लिनक्स भी वैसा ही था और वैसा ही है. दैट्स व्हाई इन सम वे लिनक्स लाइट वेट है, क्योंकि ये सब चीजें उसको मैनेज नहीं करना पड़ता है. दैट्स व्हाई लिनक्स इज बेटर, लाइट वेट. विंडोज में क्या है, विंडोज भारी होने के पीछे क्या कारण है? बिकॉज देयर आर सम एप्लीकेशंस देयर जो इंस्टॉल नहीं है लेकिन उसको सिस्टम कैरी करके लेके चल रहा है, जब चाहिए होगा तब निकालेगा, है ना. जैसे तुम्हें धरो आप एक दार्जिलिंग বেড়াতে যাচ্ছ,
কিন্তু সেই তুলোর জ্যাকেট প্যাকেট নিয়ে আদৌ লাগবে না, ঝুটমুট করে ব্যাগ বোঝাই করা। যদি লাগে, যদি লাগে চক্করে উইন্ডোজটা ভারী হয়ে গেছে। যদি আমার ইউজার বলে যে আমি এডিডিএস ইনস্টল করতে চাই, যদি বলে আমি ডিএনএস इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो विंडोज डज नॉट रिलाई ऑन एनी ऑनलाइन सर्विस, दे रिलाई ऑन ऑफलाइन सर्विस। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही वो लोग फीचर दे देता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही वो लोग फीचर दे देता है, और क्या करना है, और इंस्टॉल करना होता है। Am I clear? বোঝা গেছে? এই যে প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে, তাহলে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন সুইট লাগবে আমাদের, যেটা থ্রু দিয়ে जिसको यूज करके हम लोग ये एप्लीकेशन को यूज करेंगे या सॉफ्टवेयर अपलोड डाउनलोड वगैरह करेंगे। तो क्या क्या पैकेज मैनेजर है? ओल्ड ऑल रेड हैट सेंटोस फेडोरा में क्या है, माने ऑल रेड हैट का जे कोई भी प्रोडक्ट है, से रेड हैट हो सकता है, माने रेल, সেন্টোস, ফেডোরা, এই তিনটে সার্ভিসের মধ্যে তিনটে প্যাকেজ ম্যানেজার চলে। তিন প্যাকেজ ম্যানেজার चल सकता है। वन इज कॉल्ड आरपीएम, सेकंड वन इज कॉल्ड YAM, थर्ड वन इज कॉल्ड DNF। आरपीएम का फुल फॉर्म रेड हैट पैकेज मैनेजर है। YAM का फुल फॉर्म योलो डॉग अपडेटेड मॉडिफायर है, अपडेटर मॉडिफाइड है। एंड DNF का फुल फॉर्म डैंडिफाइड YAM है। नीचे लिखा है, टेंशन नहीं, पूरा फुल फॉर्म्स नीचे मैंने लिख दिया है। अगर आप दूसरा लिनक्स में चलते हो, जस्ट लाइक उबंटू, एनी डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेबियन একটা ডিস্ট্রিবিউশন, উবুন্টু আছে, কালি লিনাক্স আছে, প্যারট লিনাক্স আছে, এইগুলো এতে যে প্যাকেজ ম্যানেজার আছে তার নাম এপিটি। এপিটি দিয়ে ইউজ করা, দেখবে তোমরা অ্যামাজন চালিয়েছো না উবুন্টু, অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভার উবুন্টুতে, ওখানে দেখবে এপিটি করে কমান্ড ছিল, এপিটি। তো এপিটি ইজ দ্য প্যাকেজ ম্যানেজার इन उबुंटू और एनी डेबियन बेस्ड OS। करो थर्ड, सूसे लिनक्स, बस सूस लिनक्स। सूस लिनक्स एक ऐसा लिनक्स है जो यूरोपियन कंट्री में चलता है, जिसका पैकेज मैनेजर का नाम जाइप है, ZYPP, जाइप। आर्च लिनक्स आता है जिसका पैकेज मैनेजमेंट का नाम पैकमैन है, पैकमैन इंस्टॉल এরকম। আর ইউনিক্স বেস এটা যে PKGSRC এরকম নাম ছিল ইউনিক্সে। So these are the package manager, जो भी लिनक्स में आप काम करोगे कमांड विल बी सेम, जस्ट पैकेज मैनेजर विल बी डिफरेंट, আর কিছু না। ঠিক? तो am I clear what is पैकेज मैनेजमेंट? पैकेज मैनेजमेंट की जिनिस, पैकेज मैनेजमेंट यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज मैनेजमेंट यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपग्रेड, डाउनग्रेड एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। I want to know which type of software it is, I can know। I want to install any software, অবশ্যই ফার্স্ট পার্টি হতে হবে, থার্ড পার্টি দিয়ে হবে না, ফার্স্ট পার্টি। सोचो आपको FTP इंस्टॉल करना है, आपको NFS इंस्टॉल करना है, आपको HTTP सर्विस इंस्टॉल करना है, आपको कप्स इंस्टॉल करना है। कप्स माने कॉमन इंटर यूनिक्स प्रिंट सर्विस, মানে আমরা যেমনি উইন্ডোজে LPT है ना, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, वो विंडोज का प्रिंटिंग सर्विस है। सेम वही लिनक्स में भी जो प्रिंटिंग सर्विस है उसको हम लोग बोलते हैं कप्स, कॉमन यूनिक्स प्रिंट सर्विस। ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर, NFS, सांबा, तारपरे स्टोरेज का भी बहुत सारा पैकेजेस है। ये सब पैकेजेस को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट, देन हम लोग जो पैकेज मैनेजर का यूज करेंगे उसको हम लोग रेड हैट OS में क्या क्या नाम, क्या क्या है रेड हैट के पास ऑप्शंस, RPM is the oldest one, then YAM, and current one is DNF। command are same for YAM and DNF। ওই DNF সার্ভারটাই বানাবো আজকে, ঠিক আছে? এবার তুমি একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা বড় সার্ভার বানিয়ে দেখবে আজকে। এতদিন আমরা ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করছিলাম, সার্ভিস দিতে আর নিয়ে নিতাম, আজকে আমরা সার্ভিস দেবো একটা অন্য মেশিনকে, ঠিক আছে? এই জন্য আগে IP দেওয়া, हाँ हाँ माउंटिंग भी होगा। अच्छा, RPM इज रेड हैट पैकेज मैनेजर, YAM का फुल फॉर्म येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड है, और DNF का फुल फॉर्म डैंडिफाइड YAM है। और इसका কোনো আপত্তি আছে? इतना दूर तक सबको क्लियर है যারা অনলাইন আছো? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. অলরাইট। Yes, sir.
এবারে ফার্স্ট লেটস টক অ্যাবাউট আরপিএম। लेट्स टॉक अबाउट आरपीएम फर्स्ट। तो हम लोग ने 3 पैकेज मैनेजर के बारे में पढ़ा है, वन इज आरपीएम, यम एंड डीएनएम। तो विल स्टार्ट विद आरपीएम। पहले मैं बोल दे रहा हूँ आरपीएम का आज के दिन में कोई इस्तेमाल नहीं है, बिकॉज आरपीएम का बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है বলছি। ব্যাপারটা হচ্ছে আরপিএম, যেটা ব্যাপার আমি বললাম, आरपीएम इज रेड हैट पैकेज मैनेजर एंड दिस इज द ओल्डेस्ट पैकेज मैनेजर। इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? ये डिपेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकता ना। एक नया वर्ड मैंने इधर पे बोला कि डिपेंडेंसी। सोचो कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए आपको उसके साथ एसोसिएटेड कोई एप्लीकेशन चाहिए होता। जेरकम विंडोज सर्वर में अगर आप सोचो आईआईएस रोल को इंस्टॉल करते हो, देखना फीचर्स में बहुत सारा ऑटोमेटिक चेक बॉक्सेस आ जाता है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, चेक भी नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली खुद से ही चेक रहता है कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन। वो क्या है? Those are called dependency softwares। कि ना? डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर। डिपेंडेंसी माने मेजर जो पैकेज है वो माइनर कुछ पैकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर माइनर पैकेजेस नहीं है तो मेजर पैकेज काम नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल तुमको अगर मैं एक नॉर्मल देता हूं कि सोचो तुमको क्रिकेट खेलना है, ये तुम्हारा मेजर जॉब है। माइनर जॉब क्या है? एक बैट बॉल होना चाहिए। बिना बैट बॉल का तुम कैसे क्रिकेट खेलोगे? तो बैट बॉल क्रिकेट का डिपेंडेंसी है। ऐसा तुमको एक मैदान चाहिए, तुम्हारा 4-5 को दोस्त चाहिए एटलिस्ट, तो क्रिकेट खेल सकते हो कि ना। আজকে অনুষ্ঠি ঠিক করে যে আমি আজকে খুব সাজগোজ করব, মেকআপ চাই, তো মেকআপটা হচ্ছে তোমার সাজগোজের ডিपेंडेंसी। এরকম ভাবেই एक बड़ा सा पैकेज का एक कुछ छोटा छोटा डिपेंडेंसीज होता है। এবার सोचो कोई एक बेसिक पैकेज है जिसका डिपेंडेंसीज नहीं है, वो अपना भरोसे चलता है, किसी चीज का जरूरत नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा पैकेज होता है जिसको काम करने के लिए बहुत सारे डिपेंडेंसी का जरूरत होता है। तो जो नॉर्मल पैकेजेस है जिसको कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, उसके लिए आरपीएम ठीक है, ये डिपेंडेंसी सर्च नहीं कर सकता। लेकिन जो पैकेज कॉम्प्लेक्स पैकेजेस है उसके लिए डिपेंडेंसी चाहिए, एंड आरपीएम इज अनेबल टू सर्च द डिपेंडेंसी। अभी सोचो कि मैंने एफटीपी का पैकेज इंस्टॉल करना है मुझे। एफटीपी एक बिना डिपेंडेंसी का पैकेज है, मतलब आरपीएम इंस्टॉल यूज करके आराम से तुम उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट इफ यू इंस्टॉल एचटीटीपी, इसके बैकग्राउंड पे 20-25 डिपेंडेंसी है आईआईएस के पीछे, विंडोज का अगर मैं बात करूंगा। तो अगर डिपेंडेंसी 1-2 है तो आप उसको याद रख सकते हो, लेकिन अगर ये 20-25-30 है, कैन यू रिमेंबर? आपको इंडिविजुअली 1 by 1 डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपका मेजर पैकेज इंस्टॉल हो। दैट इज नॉट फिजिबल और नॉट पॉसिबल। पॉसिबल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। फिजिबल किस लिए नहीं है? बिकॉज आप याद नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल है समझना, याद रखने में दिक्कत है। हम याद रखेंगे तो सॉफ्टवेयर का क्या जरूरत है? ये एक माइंडसेट। प्लस ये पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा कितना याद रखोगे? अब डेली बेसिस में नया नया कुछ चीजें इंस्टॉल करते रहते हो और उसका क्या डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करोगे? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। तो RPM is not for those packages which is having dependency। RPM उसके लिए है जो डिपेंडेंसी जिसका नहीं है। क्लियर? एबार why I will go to YAM and DNF? YAM and DNF can automatically search the dependency and also install the dependency। YAM and DNF both डिपेंडेंसी खुद से सर्च भी कर सकता है, आप खाली उसको बोल दो कि मेजर पैकेज का नाम क्या है, उसके लिए जरूरत जितने जितने डिपेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा, आपको टेंशन ही नहीं है, ऑटोमेटिक। এটা आरपीएम में হবে না, आरपीएम में ये पॉसिबल नहीं है। ये YAM भी कर सकता है और DNF भी कर सकता है। और YAM एंड DNF में एपीआई का चेंजेस है।
एपीआई माने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब सिस्टम के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द सिस्टम, डीएनएफ इज बेटर देन YAML, but widely YAML is used. DNF was introduced in RHEL 8. Till RHEL 8 YAML था। आज के दिन में आप चाहो तो YAML यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमांड एकदम सेम, बट यू कैन यूज DNF। एग्जाम पे DNF ही यूज करना है। इन एग्जाम यू नीड टू यूज DNF। ক্যারিয়ারে যা খুশি করো, কিচ্ছু আসে যায় না, কেন ওখানে কাজ হলেই হলো। তুমি YAML চালিয়েছো না DNF চালিয়েছো, ডাজেন্ট ম্যাটার, বাট एग्जाम पे आपको অলওয়েজ DNF ইউজ करना होगा। কোনো অসুবিধা এই অবধি পরিষ্কার? আচ্ছা, এবারে আমার কাছে কথা হচ্ছে আমি पैकेज গুলো पाबो কোথায়? हमारे पास ये जो मैंने इतने सारे पैकेजेस के बारे में बात किया, अब मैंने तो बोल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो सिस्टम के अंदर पैकेज नहीं है। पैकेज कहां पे है? ডিভিডিটার মধ্যে বা আইএসও ইমেজটার মধ্যে पैकेज গুলো আছে। पैकेज कहां पे है रोहन? आईएसओ इमेज के अंदर में पैकेजेस है। तो आपको पैकेजेस को यूज करने के लिए पहले आपका डीवीडी को अपना सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना होगा। डीवीडी को आपका सिस्टम के साथ, मतलब जो वर्चुअल मशीन है या फिजिकल सिस्टम है, उसमें आपको डीवीडी को कनेक्ट करके माउंट करना होगा। बिकॉज विदाउट माउंटिंग तो हम लोग कोई ड्राइव यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा? डीवीडी को माउंट करना होगा अपना सिस्टम के साथ, ठीक। देन आप वहां से मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो या इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो। तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन माउंट ए डीवीडी and get some information about the packages. গ্রাফিক্যালি করছে। এটা গ্রাফিক্যালি করো, কারণ এটা প্রথমে একটু গ্রাফিক্যালি করে নাও, তারপর আবার সিএমডি তে মানে সিএলআই তে ফিরে যাও। তাহলে কানেক্ট হয়েছে কিনা তুমি চোখে দেখতে পারবে না, মুশকিল হবে বুঝতে। পড়েই যাচ্ছে ছেলেটা এমন ফোন। ফোন তো হঠাৎ করেই আসে। ये एक मुश्किल ग्राफिकल है, धीरे धीरे चले। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, अदर्स मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो नो सर। सर। नहीं सर। तो इन पे थोड़ा नेटवर्क देखो आकाश। मेरा तो 300 MBPS का कनेक्शन है। हाँ सच में, मजाक नहीं करता। ये দেওয়ান ছাড়লা মানে ভারী বিরক্ত করছে, মনটা ওদিকে চলে যাচ্ছে আমার। অমিতা আজকে সব আওয়াজ করে নেবে। কে এত আওয়াজ করছে? সৌরভ নাকি? সৌরভ এত আওয়াজ করছো কেন? গড় 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 ঢেকুর তুলছো। গৌরবদের জায়গাটা নিচ্ছে নাকি? না, একদমই না।
देखो, हेलो, देखो, सपोज ये मेरा एक सिस्टम है, तो इसको मैं पहले अनरजिस्टर कर लेता हूँ, बिकॉज रजिस्टर करके कैसे डाउनलोड करना है तो हम लोग जानते हैं, जस्ट रजिस्टर कर लेना है और जो भी चाहिए डाउनलोड कर लेना है। तो पहले हम लोग इसको अनरजिस्टर कर लेते हैं। कमांड इज अनरजिस्टर, रजिस्टर अनरजिस्टर, सिंपल। देखिए, सिस्टम इज नॉट हैज बीन अनरजिस्टर, ঠিক আছে, সিস্টেম আনরেজিস্টার হয়ে গেছে। চেক করব কি করে? সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার লিস্ট বলে দিয়েছে স্ট্যাটাস আননোন, কোনো অসুবিধা নেই তো। এবার দেখো, आई वांट टू कनेक्ट द डीवीडी विथ माय वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पे डिवाइसेस में जाना है, देन ऑप्टिकल ड्राइव्स में जाना है और आईएसओ इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपका सिस्टम पे आईएसओ इमेज इधर पे दिखेगा। ये ग्राफिकल इंस्टॉलेशन होगा तो ऐसे आपको इधर पे पॉप करेगा। अगर आप CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन पे ये करते हो तो आप एक दो कमांड यूज कर सकते हो। वन इज df-th, देखो आपको यहाँ पे दिखाएगा लास्ट में dev SR0 माने ऑप्टिकल ड्राइव, ये रहा, रन के अंदर कनेक्ट हुआ है फिलहाल, ये भी देख सकते हो। या फिर ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि df-th में लास्ट लाइन पे ये dev SR0 नहीं दिखाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन রান blkid কমান্ড আমরা জানি, এখানেও দেখো দেখাচ্ছে কি কানেক্ট হয়েছে, रेल 9 बेस ओएस देखते पाচ্ছ। तो ये भी आपका एक आउटपुट है। तो 3 आउटपुट होगा, एक डीवीडी कनेक्ट करने का, एक ग्राफिकल होगा तो इधर पे बीच में पॉप करेगा, सेकंड आपको df-th कमांड में भी उसको दिखेगा। अगर इन दोनों में भी नहीं दिखाया, आप कोर CLI इंस्टॉल किए हो तो आप ये कमांड रन करना, blkid जरूर दिखेगा, 100 বার দেখাবে, 1000 বার দেখাবে, দেখাবেই দেখাবে যদি কানেক্ট হয়ে গিয়ে থাকে। ভিএমওয়্যারে কিভাবে কানেক্ট করবে, ভেরি সিম্পল, ভিএমওয়্যারেও দেখিয়ে দিই। যারা বাড়িতে ভিএমওয়্যারে করছো, যদি अगर आप घर में ভিএমওয়্যার पे कर रहे हो, ভিএমওয়্যারে কাজ করা আরো সহজ এতে। দেখো এখানে ধরো रेल 9 এর আইএসওটা আছে আমার, বা रेल 9 এর সিস্টেমটা আছে, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे सीडी डीवीडी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सीडी डीवीडी, এখান থেকে আইএসও ইমেজটা আছে, এইটাকে কানেক্টেডটাকে চেক লাগিয়ে দেবে। মেশিনটা বন্ধ আছে তার জন্য দেখাচ্ছে না, অন করে দিলেই দেখাবে। जस्ट इस कनेक्टेड को चेक लगा देना है बस, और कुछ नहीं, समझे? खाली कनेक्टेड को चेक लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो আমি অন করছি এটাকে, ততক্ষণ দেখি একবার। দেখা টিম করছে এখন আপাতত, আসলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা এটা দেখো ঠিক আছে তো। এইবার जब हम लोग कोई भी एक लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इसके साथ में डीवीडी को यूज करने के लिए या एक्सटर्नल कोई ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए 2 माउंट पॉइंट बाय डिफॉल्ट सिस्टम पे बना हुआ ही रहता है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है /मीडिया, एक का नाम है /mnt। क्या नाम है? एक का नाम है /मीडिया, एक का नाम है /mnt। आपको mkdir करने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, कस्टम फोल्डर के साथ माउंट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, बिकॉज सिस्टम के अंदर 2 ऐसा माउंट पॉइंट पहले से ही रहता है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है माउंट, टेम्पोरारी माउंट করবে, পার্মানেন্ট মাউন্টিং করবে না, dev
রিয়েল টাইমে কিভাবে হবে আমি দেখাচ্ছি। দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, তো মাউন্ট হয়ে গেল। কি করে বুঝবে যে মিডিয়ার সাথে মাউন্ট হয়ে গেছে? s মাইনাস টিএইচ দেখে নাও, लास्ट लाइन पे आउटपुट है, मीडिया माउंट হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা? এবার যদি अभी अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहता हूं तो इस मीडिया के अंदर पे डीवीडी का पैकेजेस दिखेगा। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड द डीवीडी। एल स्पेस माइनस एल मीडिया করব তো নাকি? these are the informations inside the media। क्या क्या है यहाँ पे? ऐप स्ट्रीम है एक फोल्डर, बेस ओएस एक फोल्डर, EFI, यूला, यूला मान एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, एक्स्ट्रा फाइल्स जेसन, GPL এটা হচ্ছে GNU पब्लिक लाइसेंस, इमेजेस ISO है लिनक्स का, media.repo फाइल है, और यहाँ पे कुछ सिग्नेचर एल्गोरिदम्स है एंड सिग्नेचर की है। क्या काम है ये सब का? ये मीडिया के अंदर में जितने सारे फोल्डर्स अभी आपको दिख रहा है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों फोल्डर है, ऐप स्ट्रीम एंड बेसओएस। की नाम की काज এদের বলছে দেখো, এই যে অ্যাপ স্ট্রিম এন্ড বেসওএস এদের কি কাজ? বেসওএস, দ্য বেসওএস রিপোজিটরি, রিপোজিটরি মানে কালেকশন অফ সফটওয়্যারস, repository contains the core set of operating system functions that provides the foundation for all installation. This content is available in the form of RPM packages. It supports all previous releases of Red Hat Enterprise Linux. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फीचर्स है। कोर फीचर्स है मतलब जो सिस्टम को चलने के लिए चाहिए, कोई भी चीजें इंस्टॉल करने के लिए चाहिए, बेटर टू से देयर आर ऑल फ्रेमवर्क आर इंस्टॉल देयर बेसओएस के अंदर। व्हाट अबाउट इन ऐप स्ट्रीम? ऐप स्ट्रीम पे यूजर लेवल पैकेजेस है, माने जो पैकेजेस है उसको यूजर यूज करने के लिए जो पैकेजेस होता है वो है ऐप स्ट्रीम के अंदर में। तो लैंग्वेजेस है, डेटाबेसेस है, हाँ एप्लीकेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सॉल्यूशंस है, ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये दोनों फोल्डर के अंदर में ही आपका चीजें हैं। तो हम लोग अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई भी पैकेज को, हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली? कमांड। कमांड में हम लोग ऐसे लिखते हैं rpm माइनस ivh। की लिखो? rpm माइनस ivh। ivh माने I for install, V for verbose and H for human element। ঠিক, কোথা কি ইনস্টল করতে চাইছি? ধরো I want to install FTP package, I want to install FTP package। लिनक्स से FTP पैकेज का नाम है VS FTPD। की नाम? VS FTPD। এরকম অদ্ভুত নাম কেন? VS মানে ভেরি সিকিউর, FTP डेमन, VS FTPD वेरी सिक्योर FTP डेमन। विंडोज का जो FTP सर्विस है वो बाय डिफॉल्ट सिक्योर नहीं है, लिनक्स का जो FTP सर्विस है इट इज बाय डिफॉल्ट TTLS सिक्योर्ड। হ্যাঁ, তো কি কি লিখবো তাহলে? আমরা এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে চাই। এবার এই সফটওয়্যারটা कहां पे है? ऐप स्ट्रीम के अंदर में है। ऐप स्ट्रीम कहां है? मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर क्या है? ऐप स्ट्रीम। ऐप स्ट्रीम के अंदर पैकेजेस बोल के एक फोल्डर होता है, इस पैकेजेस के अंदर में आपका FTP पैकेज है। अभी आप पूरा FTP का ना तो पूरा नाम जानते हो और ना ही उसका वर्जन जानते हो। आप क्या करो? VS FTP लिख के टैब दे दो, ऑटोमेटिकली। आपको लिखना ही नहीं है, पूरा याद भी रखना नहीं है। VS FTP लिख के टैब दे दो, बाकी तो नहीं ना। স্যার এগুলো বাই ডিফল্ট থাকবে অ্যাপ স্ট্রিম প্যাকেজ? ইমেজটার মধ্যেই আছে, দেখছো অটোমেটিক ইনস্টল হচ্ছে। হচ্ছে ইনস্টল। এটা কি হলো তাহলে? আমি একটা কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করলাম কি দিয়ে? RPM দিয়ে। এবার যদি এই প্যাকেজটাই আমার ডিপেন্ডেন্সি থাকতো তখন RPM কি পারতো? কিভাবে চেক করি চলো। ধরো আমি এটা ইনস্টল করতে চাই না, আমি HTTPD ইনস্টল করতে চাই। HTTP কোনটা ইনস্টল করবে? চমকে দিল তোমায়? 1 নম্বর। ধরো আমি চাইছি যে HTTPD প্রথমটাই নি, HTTPD কম্পোনেন্ট মাইনাস ক্লায়েন্ট, HTTP কম্পোনেন্ট
minus client So minus user. কি বলছে দেখো, এর একটা পড়ো, মাইনাস ফাইনাস ঠিক আছে, তুমি দেখো আগে এরার নিচে লেখাটা পড়ো, জাভা হেডলেস আর জাভা 17 হেডলেস ইজ নিডেড বাই এইচটিটিপি কম্পোনেন্ট। দেখলে এই প্যাকেজ দেখো, জাভা প্যাকেজ ফাইল সিস্টেম চাই, এমভিএন চাই, পাবলিক সাফিক্স লিস্ট চাই, তো এইগুলো কি তোমার কি মনে রাখা পসিবল এত বড় বড় নামগুলো? ক্যান ইউ রিমেম্বার দিস লং নেমস? দিস ইজ ওয়্যার আরপিএম ইজ ফেলিয়ার। এই খানটাই आरपीएम फेल कर जाए। কেন? आज के दिन में हम लोग जो पैकेजेस यूज करेंगे दैट पैकेजेस आर गोइंग टू बी ডিপেন্ডেন্সি প্যাকেজেস, তো उसका ডিপেন্ডেন্সি জরুর সে ছিল না তখন তো এরকম ভাবেই ওয়ান বাই ওয়ান করতে হতো, মনে সাংঘাতিক ব্যাপার। তখনকার দিনে লিনাক্সে পাস করাও খুব মুশকিল ছিল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার এটুকু বোঝা গেল। এবার আমি ফর্মালি কমান্ডে আসছি। এটা আমরা দেখলাম। हाँ मैडम बोलिए। हेलो, ये लोग का हो गया क्या? মোবাইল দেখা যায় কোথায় দিয়ে সাইন ইন করে অ্যাকাউন্ট বানিয়ে ফেসবুকের মধ্যে सब टाइटल लिख देगा কি করিস দিদিয়া কি ছিল আগে এটা লাগবে কি করতে এলে বলো তো? স্যার আসেনি? কি আসেনি? স্যার আসেনি। স্যার আসেনি দেখি হয়েছে। স্যার এসে কথা বলছিল। না খবর দিল আর তিনটে सबको इतना साई है तो साला স্যার বলছে বলেছিল কি থাকবে आप ही ज्यादा पढ़ ले साविशा देखছে तो हम बात देंगे बॉस में से इसको এরকম বলছে বলছে শুনলে আমি বাইরে থেকে ये तो बात है होता है बोलता हमारा आज और इंटरव्यू नहीं ना इंटरव्यू इच्छा कुछ बोल अच्छा सीसी में जो बैकअप इंडिया में बैकअप टीचर स्टार्ट हो भी स्पेस टीएफटी बोलो इंटर मार के टीएफटी को लाइट चल जाएगा तो मेरी बचा आ जाएगा हाँ अली अली भी मतलब तू नहीं करेगा तो फोटो कुछ नहीं करेगा ये भी हम तो नहीं करेगा तो हम क्या जिसको ये एक्टर सिंपल कमेंट नहीं साल भर तो এটা একটা ফটো ঠিক
तो हर बात उसके लिए आते हो भैया आगे যে सोलह के लिए ওইটা বলতে পারে আচ্ছা এই নাম্বার টাইপ করে কে কি বলছে কি দাঁড়াবি জি ভাই হয়ে গেছে রে লক করে দিয়েছি শুটিং হয়ে গেল বেকার হয়ে গেছে সেই কথা তো হবে সেই কথা তো সেই কথা ইচ্ছে করে কথা বলছি ऐसे কথা বড় করে এই জায়গা বন্ধ ইন্টারভিউ আরে নো সব করে সিগন্যাল করে ये सुंदर हम लोग जो ना लाइट वर्ड टीचर ना बॉटल পুরো শায়দ टीचर डे लाइट सारा की से ना बांट डाली वो है আরো একটু ভালো হয় কথাগুলো বলবে তারপরে কিছু বলে যাবে यहाँ से निकलने সেকল তো সেকল কি বলবো কি বলেছে কি ব্যাপার বল আমার জন্য সৌরভকে ডিমোটিভেট কেন করেছ ওকে ডিমোটিভেট কোথায় করলে একটু আশার আলো দেখা এমনি তো আলোই আছে ওর সামনে এত বড় হ্যালোজেন জ্বলছে আলো দেখতে পাচ্ছেন না বা আসেন না বাড়িতে তো আপনাদের আপনি না না দাঁড়াও দাঁড়াও পাবে হয়ে গেছে না ও শুরুটা করলে ক্লাস হয়ে শুরুটা করলে কি হবে अच्छा बोल सकते हैं नहीं এই কি বাই করলানি হ্যাঁ ওই পি আর আরো মাইনাস এ ছিল এটা कुछ क्या अमाउंट होता है आज चलेगा आज पूरा लेकिन কাউন্ট ये जो प्रीमिटिव না তোমাকে দিয়ে দেবো না করবো एस किसला एस स्ट्रीम না ফ্ল্যাট মিডিয়া মাউন্ট কোড মিডিয়া স্ট্রিঙ্গেল মিডিয়া ফ্ল্যাট মিডিয়া আর একটা কিছু না कितना लगेगा মিডিয়াটা কত কথা করছে না কটার মধ্যে যাবে আমার চারটে কি কোশ্চেন করছে তো আরে ইন্টারভিলেন জিজ্ঞেস করছে ভিলেন জিজ্ঞেস করছে আমাদের হলো স্যার ও সেমিফাইনালে লোকটাকে তো চিনি আমরা যে এক্সটার্নাল আর যদি এরপরেও কিভাবে আরেকটা আরেকটা যে বিষয় 22 থেকে যেটা হবে বৃহস্পতিবার ওটা তোমাদের মনে ওটা আমাদের আর কোনো ভাইবা হবে না মনে হয় এটাই দেখা যাক যদি জিতে যেতে পারি মজা এসে যাবে ভালোই ছেলে নামানো গেছে আগের বারও জিতেছিলাম এবার তোমরা তো জিতবেই তোমাদের নিয়ে চাপ না না স্যার ওটা তো দুজনের মধ্যেই হবে সিসিএন এর ক্লাউডের মধ্যেও তো মানে ফার্স্ট উইনার ওরকম ডিসাইড হবে ওদের কম্পিটিশনটা বেশি থাকে যেহেতু সবাই সিজনটা পারে তো আমি ভেবেছিলাম অ্যাজুর দিলে একটা লড়া যেত আমি অ্যাজুরটা তো করাই না আমি এডাব্লিউএস টা পারি না এটা আমরা সফটওয়্যার দিয়ে দিয়েছি চলো আজকে দুজন আছে আমাদের কাছে না মনে তো হয় না মেল তো আসেনি কোনো আমাদেরটা তো মেল আসেনি কিন্তু কিন্তু স্যার স্যার যে বলেছে বৃহস্পতি বুধবার হতে পারে তোমরা রেডি থাকো হবে কাদেরকে বলেছে
হ্যাঁ, ও তো বটেই, আমরা ওসব strategy চিন্তা করছি। চলো এবার দেখাই, আগে যাই আমরা। ওকে, সো এবার যেই আমরা প্যাকেজটা মিউট এবার মাউন্ট করে নিলাম, আই ওয়ান্ট টু সি হোয়াট আর দ্য कंटेंट ऑफ माय डीबीटी। डीबीटी এর ভিতরে কি কি पैकेज আছে, वो डीबीटी के अंदर में क्या क्या पैकेज है, ये देखने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, rpm -qa पाइपलेस। पाइप क्यों दे रहे हैं, पाइप पर स्क्रॉल एक्टिवेशन। पाइप दिले যখন এই पाइपलेस कमांडটা देवे तो आपका आउटपुट में स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाएगा कि आप स्क्रॉल कर सकते हो माउस से। कमांडটা কি বললাম, कमांडটা হচ্ছে rpm -qa। কি কমান্ড, rpm স্পেস -qa, q ফর কোয়েরি, a ফর অল, স্পেস পাইপলেস। এটা দিলেও চলবে না দিলেও চলবে, এটা আউটপুটটা ভালো করে দেখবার জন্য। দিস ইজ টু সি দ্য আউটপুট প্রপারলি। লিস্ট অফ প্যাকেজেস, এই দেখো স্ক্রল যে হচ্ছে, স্ক্রলটা হচ্ছে এই পাইপ লিস্টটা দেওয়ার जন্য। ओके, देखो ये सारा पैकेजेस है आपका डीबीटी के अंदर में। जितने सारे पैकेजेस का लिस्ट आपको इधर पे दिख रहा है, ये ऑल आर पैकेजेस एंड दे आर इंफॉर्मेशन अबाउट डिटेल्स। ঠিক, এবার ধরো যে কোনো একটা প্যাকেজকে তুমি তুলে पैकेजটা এই রকম দেখতে হয়। द पैकेज लुक्स लाइक दिस। कोई भी एक पैकेज का नाम जो है ये ऐसा दिखता है। मैंने एक पैकेज को उठाया, पैकेज का नाम है OpenSSL। OpenSSL का काम क्या है, উইন্ডোজ में যেটা তোমাদের অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি সার্টিফিকেট সার্ভিস, এই OpenSSL সার্ভিসটা দিয়ে আমরা একটা सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्या करता है, आपका कोई भी एक नेटवर्क बेस्ड सर्विस को HTTP से HTTPS बनाता है, या फिर आप बोल सकते हो SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। SSL सर्टिफिकेट दो टाइप का होता है। एक कोई भी पब्लिक CA বা पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, जो इंटरनेट में आप सिक्योर सर्विस यूज कर रहे हो, इसका आपको एक गारंटी देता है। या फिर आपका सर्टिफिकेट सेल्फ साइंड हो सकता है, उसके लिए आपका ये OpenSSL यूज होगा। विंडोज में यही सर्विस को अगर आप यूज करना चाहते हो, सर्विस का नाम एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस है, और लिनक्स में यही सर्विस का नाम OpenSSL PKCS 11 এরকম। এবার দেখো এই যে এই পার্টটা হচ্ছে প্যাকেজের নাম, প্যাকেজটার নাম। এটা কি, এটা হচ্ছে রিলিজ ইনফরমেশন, কবে বেরিয়েছে, কোন সালে বেরিয়েছে, এইটা কোন লিনাক্সের জন্য, EL9 মানে এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স 9। এইটা মানে প্যাকেজটার আর্কিটেকচার কি আছে, 64 বিট না 32 বিট, ये रहा एक पैकेज का डिटेल्स। am I clear? বুঝতে পারছো? তাহলে একটা প্যাকেজের ডিটেলে চারটে ভাগ থাকে। एक पैकेज का नाम, सेकंड रिलीज इंफॉर्मेशन, थर्ड कौन सा वर्जन का लिनक्स के लिए है, और फोर्थ इसका आर्किटेक्चर। ঠিক আছে, আগে যাচ্ছি। লিনাক্সে যখন আমরা কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করি, দুটো डायरेक्टरीर মধ্যে इंस्टॉल है। अगर आप फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, यूएसआर लोकल के अंदर इंस्टॉल होता है, और अगर आप थर्ड पार्टी कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो /OPT के अंदर में स्टोर होता है। OPT माने ऑप्शनल, और यूएसआर अंदर में लोकल। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे ना, यूएसआर बीन, यूएसआर एस बीन और यूएसआर लोकल। तो यूएसआर लोकल के अंदर फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, और अगर आप थर्ड पार्टी लाइक गूगल क्रोम, लिब्रे ऑफिस, ये सब इंस्टॉल करते हो, देन वो /OPT के अंदर में इंस्टॉल होगा। एबार धरो आप कोई भी एक पैकेज का नाम सुने हो, आपके कंपनी में कोई एक आदमी है जो एक पैकेज को यूज कर रहा है, आप देखे हो, एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पैकेज। RPM कैन टेल यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पैकेज। কিভাবে, कमांड সবাই দেখতে পাচ্ছ, কমান্ডটা দেখাই। কমান্ডটা এরকম দেখতে, RPM -QI। কি কমান্ড, RPM -QI। Q মানে কোয়ারি, I মানে ইনফরমেশন। কার ব্যাপারে জানতে চাইছো, প্যাকেজটার নাম লেখো। দেখো তোমরা FDisk তো সার্ভিসটার নাম জানোই, কি
কি বলছে প্যাকেজ এফ ডিস্ক নট ইনস্টল। ওকে, আমরা অন্য কিছু জিজ্ঞেস করি, জি ডিস্ক। পড়ো কি বললো, ए एफ डिस्क लाइक पार्टीशनिंग टूल फॉर जीपीटी डिस्क। अगर आप जीपीटी पार्टीशन टेबल के थ्रू पार्टीशन फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो इस जी डिस्क पैकेज का इंस्टॉल होता है। करेक्ट। আমরা একটা অন্য প্যাকেজ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি আমাদের চেনা, কি বললাম বলো, আরপিএম কিউআই স্পেস bzip2, একে তো আমরা চিনি। ठीक है, सो आरपीएम यूज करके आप कोई भी टूल्स का फंक्शन जान सकते हैं। कमांड क्या होगा, आरपीएम माइनस क्यूआई बोल के पैकेज का जो नाम है आप दे सकते हैं। এটা হলো ইনস্টল করা, আমি দেখিয়ে দিয়েছি। এখানে প্রত্যেকটা অপশনের মানে লেখা আছে, আই ফর ইনস্টল, ভি ফর ভার্বোস, এইচ ফর প্রিন্ট দ্য আউটপুট বা হিউম্যান রিডেবল আউটপুট, ইউ ফর আপগ্রেড, এফ ফর রিফ্রেশ। ঠিক, অ্যাপস্ট্রিম বেস ওএস সম্পর্কে বলেছি। এবার আসছি সিগনেচার ভেরিফিকেশন। হোয়াট ইজ সিগনেচার ভেরিফিকেশন? সিগনেচার ভেরিফিকেশন মানে, সিগনেচার ভেরিফিকেশন ইজ এ প্রসেস टू वेरीफाई द पैकेज इज ओरिजिनल और not। आप मुझे एक चीज बताओ, जब रेड आईएसओ अवेलेबल करता है इंटरनेट में, तो आईएसओ अवेलेबल करने के टाइम पे क्या होता है, आईएसओ अवेलेबल करने के टाइम पे वो लोग सॉफ्टवेयर उसके साथ में अटैच करके देता है। नाउ इंटरनेट में देयर आर लॉट्स ऑफ मैलिशियस पीपल आर अवेलेबल, जो कोई भी पैकेज को आगे पीछे कर सकता है। रेड हैट इस पैकेजेस को सिक्योर करने के लिए, पैकेजेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में देता है, उसके साथ में एक सिग्नेचर फाइल भी देता है। सिग्नेचर फाइल क्या है? फिंगरप्रिंट चेकिंग। एकदम ठीक। तो ये क्या होता है, ये আর इट इज ए हैश। हैशটা কি? हैश মানে হচ্ছে जो पैकेजेस है उसके ऊपर एक हैश जनरेट किया हुआ है। अगर रोहन नाम का कोई आदमी कोई पैकेज के साथ एक हैकिंग कोड ऐड करता है, देन दैट हैश विल आल्सो चेंज। तो आपके पास जो हैश अवेलेबल है, वो वाला हैश रोहन चेंज करने के बाद जो हैश बनेगा, क्या उससे मैच होगा? आंसर इज नो। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दिस पैकेज इज नॉट जेन्युइन। इसलिए मार्केट में बोला जाता है कि आप कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करके इंस्टॉल मत कर दो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज इनसाइड इट। पता चला ये कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको पता भी नहीं है, और कुछ पता नहीं होना भी एक मुश्किल है, क्योंकि पैसिव हैकिंग बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? पैसिव हैकिंग। তুমি জানতেই পারবে না কি হচ্ছে। তোমার ফোনে একটা জিপিএস ট্র্যাকার আছে, তুমি জানো? জানো না? কেন জানো না? কি জানতে হবে তো। আরে তুমি আইটির লোক না? জানি না বলা যাবে না, জানতে হবে, জেনে না। লোকেশনটাই তো, ফোনটা হারিয়ে গেলে খুঁজবে কি করে? লোকেশনটা দিয়েই তো খুঁজবে। যেমন তোমার ফোনেও একটা মোবাইলের একটা টাওয়ার খোঁজা যায়। তুমি দৃশ্যম সিনেমাটা দেখেছো? আজকে বাড়ি গিয়ে দেখে নেবে। দেখো, বুদ্ধি সিনেমা দারুণ। দৃশ্যম, অজয় দেবগন, এক্সিলেন্ট সিনেমা। টুটা আমি দেখিনি, ওয়ানটা আমি টুটা দেখিনি, এক নম্বরটা আমি দেখেছি না, মানে পুলিশকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে মোটামুটি সিনেমা দেখে দেখে। হ্যাঁ, আগুন সিনেমা এটা, অজয় দেবগন। হেভি সিনেমা, হেভি মানে হেভি, মজা এসে যাবে। তুমি লাস্টের উঠে বসে কি হলো? হ্যাঁ সত্যি বলছি, পুরো সিনেমাটা একরকম যাবে, লাস্টে বলবি ও বাবা এটা পুলিশের ঘরে নিচে রেখে দিয়েছে। এটা বলে না ব্লুপার্স দিদি, টয়লেট দিয়ে ওরকম করতে হয় না। देखो, मैं बेटा भालो सिनेमा बोल रहा हूँ, देखो। अच्छा, सो आपका कोड भी कुछ भी उल्टो पल्टा कोड आपका सिस्टम पे अटैच हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये पता नहीं चलने की वजह से क्या होता है कि आपका सिस्टम से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते रहेगा और अपना सर्वर में भेजते रहेगा। इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? तो फॉर वेरीफाइंग दिस आई हैव सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्विस इन लिनक्स। लिनक्स में क्या है,
वी हैव सिग्नेचर वेरिफिकेशन सर्विस। एम आई क्लियर? क्या नाम है फाइल का जिसको यूज करके आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन करोगे? इज द आरपीएम जीपीजी की रेड हैट रिलीज। কোথায় থাকে এটা? এটা আইএসওটার মধ্যেই থাকে। ये आईएसओ के अंदर में ही है, जाके देखो एक बार ls स्लैश এই দেখো, দেখছো মিডিয়া না ডিভিডিটার মধ্যে আছে। ডিভিডিটা যেহেতু মিডিয়ার সাথে মাউন্ট আছে তাই মিডিয়ার ভিতর দেখাচ্ছে এই ফাইলটা আরপিএম জিপিজি কি রেড হ্যাট রিলিজ। এই ফাইলটা হচ্ছে সেই ফাইল যে তোমার সিগনেচার ভেরিফিকেশন করবে ফর এনি প্যাকেজ। প্রত্যেকটা প্যাকেজ কেউ যদি মাঝ রাস্তায় কিছু ঘেঁটে দেয় তো এই ফাইলটা বলে দেবে যে এই फाइलটা ठीक नहीं বা এই প্যাকেজটা ठीक नहीं। ये पैकेज का, ये सॉफ्टवेयर का आप बोल सकते हो, ये फाइल का काम ये है कि जब रेड हैट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी पैकेज को डालता है और वो जब आप इंस्टॉल करते हो, इट एक्चुअली चेक्स द इंटीग्रिटी ऑफ द पैकेज कि रेड हैट जो भेजा था क्या वो वही है। अगर वही है तो ये बोलेगा आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन ओके, और अगर बीच में किसी ने कुछ चेंजेस कर दिया है सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं होगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पैकेज सही नहीं है, तो डोंट इंस्टॉल इट। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे आप कोई भी एक पैकेज का सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते, देन इंस्टॉल करो। रियल टाइम पे आप कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखना बहुत ज्यादा फीचर्स होता है। সার্ভার ইজ এ পেল অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজ সার্ভার একটা ন্যাড়া মতন দেখতে, লিনাক্স তো আরো ন্যাড়া দেখতে। মানে খুব বেশি রং নেই, খুব বেশি গ্রাফিক্স নেই, অনেক বেশি ফিচার্স নেই। কেন নেই? बिकॉज वो उतना फीचर्स ट्रस्टेड नहीं है। উইন্ডোজ 10 হাজারো ফিচার্স আছে, তুলনায় সার্ভারে অত ফিচার নেই। কেন নেই? প্রত্যেকটা ফিচার वेरीफाइड फीचर, हर एक फीचर जिसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है वो सर्वर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब उबंटू इंस्टॉल करो, उसमें थर्ड पार्टी हजार को सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब एक रेड हैट ओएस इंस्टॉल करो, जोर से जोर 300 यूटिलिटी पैकेज ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। কেন নেই? Because those are not secure for your system, for your production server. This is not secure. If you want anything, you can download it. खुद से हम नहीं देंगे, आपको चाहिए तो ले लो, मेरे पास है, but I will not give you। आप मुझे बाद में नहीं बोल सकते आप तो फ्री में दिए थे, हम देवो ही ना। ঠিক আছে? তো इसको উইন্ডোজ ইউজ করার সময় ধরুন অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করি এই কারণে, পার্টিকুলার এই কারণগুলোর জন্যই যে বাইরে থেকে ম্যানিপুলেশন। हाँ मैडम बोलो। हेलो टाइम लगेगा বাইরে ম্যানেজ সারা করে বুলেট থোড়া টাইম लगेगा। একবার ফোন করে দিলাম, তুমি কি বলতে চাও? আমি বলতে চাইছি উইন্ডোজ যখন আমরা ইউজ করি बोल दो चला जाएगा, फिर वो ऑप्शन मारेगा तो बोल दो कि ठीक है और लोगों को डेटा से बात कर लेगा। তাহলে এক্সট্রা ইউজ করার দরকার নেই। ठीक है আর করে ফেলে এরকম চান্সেসও আছে যে ডেটাটাও করাপ্টেড হতে পারে। বুঝতে পারছি না তা বলছি এত আদিত্য কালো এক্সাম আদিত্য ওয়েবেল মোডটা যেখানে আমরা নেমেছিলাম সেটাই তো নাকি? হ্যাঁ সেক্টর 5 যেখানে আমরা নেমেছিলাম। কলেজ মানে একটু सब एक्टिव है। अरे मतलब এটা কি দিয়েছি কোশ্চেন? ইয়েস আবার সৌরভ গিয়ে কমেন্ট বলবে দেখি। से यार তোরদের মনটা খুললো तू बोल रहा है 12:30 चिली 12:30টা 12টার সময় ডেকে তুমি 12:30 যেই দিবে 12:30 বলছো? হ্যাঁ আমাকে 12:30 বলছো। 11:30 12:30 ডাক্তারের সঙ্গে কি লেখা আছে? আমি নোট করে নিলাম। अरे जो सीबी या मेजर रेफरेंस इसका कपड़ा हमको अच्छा पता बोन आती है नया कवर देख के এইটা কি সিভির উপরে লিখে দিয়ে लाइट लगवा
ওরা সাইন করতে লাগে ওখানে যা আবার চলে আসে। এদের প্রসিডিউরটা কি তোকে গিয়ে কি করতে হবে কমন বলতে ডাক্তার কি इनके लिए आई सोलह तो आता देखो रिडक्शन छोड़ा तो था হ্যাঁ আছে এটাই আছে লিনাক্সে 16 রিডাকশন ছোঁয়া আছে বাথরুমের অবস্থা বৃহস্পতিবার দেবে ও টেক করে ইন্টারভিউ তারপরের দিন হচ্ছে রিহাবি তারপরে দিন যাবে টাকাটা পেয়ে যাবে 800 টাকা তারপরে যাবে সার্টিফিকেট করতে ऐसे ওরা প্ল্যান করে পড়াই আছে সব পড়বো আমরা যেখান থেকে আইএসও ডাউনলোড করি ওটা তো গুগলের থেকে আইএসও কিভাবে তুমি পাবে বা কি করে রিপোর্ট করবে এই যে তুমি আইএসও টা গুগল থেকে পাই এগুলো তো হয়ে যাবে कैसा कवर मिलता है गूगल से ऑफिशियल वेबसाइट গুগল गूगल को क्या नाम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट তোকে বারোটা বলেছে আর বাকি কি মনে থাকবে আর খেটে যাবে দেখছো ওরা আর শুনছেই না যা পড়ে যাবে সেগুলো দেখতে গিয়ে কিছু বলবি না একসাথে বাস চ্যাপ্টার আসার সময় আর সেটা করতে করতে আসি আমাকে দেখ করেছি তবে ওটা যাও তারপর ইনস্টল করতে গেলে আমার কথায় চলবে পরে এটা তো আইএসও এখন এইটা ইনস্টল করে তো প্রোডাক্ট কি চাইলেই স্যার যে প্রক্সি প্রোডাক্ট কাজ করবে আই লাইক ইট চলবে এটা আলাদা ব্যবস্থা ওই জন্য আমি ভালো এটাও চলবে তাহলে ইনফরমেশন পেয়ে that means you know coding user पढ़ने आता है कि नहीं डाउनलोड करो एक्टिवेट এটা একটা সফটওয়্যার তখন প্রোডাক্টই যখন চাইলে এটা থেকে রান করে দিচ্ছে ऑटोमेटिक क्लिक করলে সব অটোমেটিকলি যে কোড কোড লিখতে শুরু করে দেবে আর ক্র্যাক ভার্সন ডাউনলোড করতে হবে গুগল এমনি লিংক দিতে হবে হয়ই না ইউজ করা বলেও না লোকে ল্যাপটপটা আমার টেনে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে আজই পাসওয়ার্ডটা পাল্টে চারটে ব্যাচের মধ্যে বুঝো কাকে করবো কাকে আমরা ফার্স্ট করবো না না এরকম কোনো ব্যাপার না কারণ সব মাগা করে নিতে হবে মানে একটা টিম আছে যারা সত্যি সিসকোটা পারবে সেটাই ওই সাগররা ওরা সিজনটা ভালো পারে ওরা জিতলে ভালো লাগবে কারণ ওরা অনেকটা খেটেছে টপিকটা নিয়ে একটা হয় না একটা স্টুডেন্ট খাটলে বোঝা যায় প্রণয়রাও খেটেছে বাট ওরা আরেকটু ম্যাচের হতে আরেকটু টাইম লাগবে ছোট তো ওরা যেহেতু বড় নবীজ একটা কালকেই ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছে যেহেতু ওর একটু উত্তেজনায় আছে ও এখন ওকে নামিয়ে দিলে সেঞ্চুরি মেরে দেবে টাটকা উত্তর দিয়ে মজা পেয়েছে এটা হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা তাহলে আমরা এবারে সিগনেচারটা ভেরিফাই করতে চেষ্টা করি কি করে করবো চেকিং এন্ড ভেরিফাইং প্যাকেজ ইজ অরিজিনাল অন ঠিক তো কিভাবে করবে তাহলে ফার্স্টে এই প্যাকেজটাকে তোমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ঠিক কি কমান্ড লিখবে আরপিএম মাইনাস ইম্পোর্ট বলে ওই ফাইলটার নাম লিখতে হবে কিভাবে লিখবে আরপিএম স্পেস মাইনাস ইম্পোর্ট মিডিয়ার ভিতরে আরপিএম জিপিজি কি রেড হ্যাট ফাইলটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল
ফাইলটা সামনে চলে এলো। এবার আমি চেক সিগনেচার করব, কি কমান্ড দেবো? আরপিএম মাইনাস মাইনাস চেক সিগনেচার, এই দেখো আরপিএম মাইনাস মাইনাস চেক সিগনেচার বলে এবার যে প্যাকেজটাকে তুমি ভেরিফাই করতে চাইছো তার নাম। চেকিং করে কমান্ড কি লিখলাম? আরপিএম মাইনাস মাইনাস চেক সিগ, কাকে সিগনেচার করবো? চেক করবো মিডিয়ার ভিতরে, অ্যাপ স্ট্রিমের ভিতরে, প্যাকেজেস এর ভিতরে, ভিএস এফটিপিডি। এই হলো আউটপুট, ডাইজেস্ট সিগনেচার্স ওকে, মানে প্যাকেটটার মধ্যে কোনো রকম চেঞ্জেস কেউ মাঝে করেনি, যদি করতো এখানে অন্য আউটপুট আসতো। ঠিক আছে, परिष्कार। এইভাবে আমরা जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हो जरूर एक बार सिग्नेचर चेकिंग कर लेना रियल टाइम पे, लैब में जरूरत नहीं है पर रियल टाइम पे जरूर कर लेना। এবার একটা প্যাকেজ सर एक बार फिर से दिखाइएगा। कौन सा बोला? सर यही पैकेज इंस्टॉल पैकेज को जैसे वेरीफाई करना। ये देखो पहले आपको इंपोर्ट करना है, जिसके थ्रू आप वेरिफिकेशन करोगे उसके लिए कमांड होगा आरपीएम माइनस माइनस इंपोर्ट, बल्कि उस फाइल, कौन सा फाइल? मीडिया के अंदर में ये देखो एक आरपीएम जीपीजी की रेड हैट डिलीट करके एक फाइल है, इट इज एक्चुअली द माने हैश फाइल जिसके अंदर में हर एक का कोड लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको यूज करके ही वेरिफिकेशन करना है कि आपका पैकेज सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन करने का कमांड आरपीएम स्पेस माइनस माइनस चेक सिग, सिग माने चेकिंग सिग्नेचर, कौन सा पैकेज को वेरीफाई करना चाहते हो? एफटीपी पैकेज को। एफटीपी पैकेज कहां पे है? मीडिया के अंदर, ऐप स्ट्रीम के अंदर, पैकेजेस के अंदर ये पैकेजेस अवेलेबल है। एंटर प्रेस करोगे, सिस्टम विल चेक द पैकेज एंड आपको रिप्लाई देगा डाइजेस्ट सिग्नेचर ओके। इसका मतलब आपका पैकेज एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बाकी लोग को समझ में आया? हेलो Yes. आगे যাচ্ছি। ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट এই হলো আরপিএম এর ব্যাপার। আরপিএম ইনস্টল করা দেখালাম, আরপিএম দিয়ে সিগনেচার চেক করা দেখালাম, আর আরপিএম দিয়ে আমরা কি দেখলাম? প্যাকেজ একটা ডিলিট করি, ডিলিটটাই বাকি থাকে কেন? কমান্ড হচ্ছে আরপিএম মাইনাস ইয়েস রিমুভ, প্যাকেজটা রিমুভ হয়ে গেছে। এবার যদি আমি চেক করি আরপিএম মাইনাস কিউআই বিএস এফটিপিডি কি বলছে দেখো তো, প্যাকেজ ইজ নট ইনস্টলড। কিউআই কমান্ডটা তারই রিপ্লাই দেবে যার প্যাকেজটা ইনস্টল করা আছে। ঠিক আছে, এসএসএম সার্ভারের জন্য এই তো 365 উইন্ডোজ 10 আছে। তুমি 365 টা ভালো করে পড়ো, বেসিক সার্ভারটা ভালো করে পড়ো। এসসিএম এর ব্যবহার তুমি জানো না, এসসিএম তোমাকে আলাদা করে শিখতে হবে। এসসিএম সিস্টেম সেন্টার কনফিগারেশন ম্যানেজার, মাইক্রোসফটের প্রাইভেট ক্লাউড। আচ্ছা, এটা আলাদা এক্সচেঞ্জের মতন সফটওয়্যার পাওয়া যায়, ওটা ইনস্টল করতে হয় সার্ভার ওএস এর উপরে। আর গ্রাফিক্যাল কনসোল থাকে, ওখান থেকে মাইগ্রেশন, ইনস্টলেশন, আপগ্রেড, ম্যানেজমেন্ট, স্যাটেলাইট সব কিছু করা যায়। মানে অ্যাজুরটা যদি প্রাইভেট প্ল্যাটফর্মে টেনে নিয়ে আসো ওটাই এসসিএম। আচ্ছা, তো এটা তো স্যার আমাদের তো হয়নি বা আমার কোনো নেই, আইডিয়া আমাদের নেই এসব। কি বলবো না করো না, ইন্টারভিউই দাও না। হ্যাঁ, লেগে পড়ো, থামবে না, যা হবে দেখা যাবে। খুব জোর পারবে না, এর বেশি কি হবে? দাও না ইন্টারভিউ, ঠিক আছে ব্যাস। ইন্টারভিউ দিতে হবে, 2-4টে ইন্টারভিউ দিলে বোঝা যাবে যে কি প্রশ্ন হবে, তবে না বুঝবে। আর যদি ইন্টারভিউয়ারকে ধরে ফেলা যায়, দিয়ে তারপর পয়সা চাইতে হয় বেশ করে। দেবে তো, দাঁড়াও না, এই তো দিতে চায় না, এমনি 6 মাস চুপ করে থাকতে হয়। যা দিয়েছে ঢুকে পড়ো, ট্যাগটা সরে যাক খালি ফেসার একবার, এবার আমি যা বলবো তাই হবে। স্যার ওই সয়ের দিদি যেটা দেখেছিল ওটাতে আমি কি উড্রপ বললো কিছু বাবা 100 বছর মজা, এরই কথা বলছি। বলো না, তোমার সামনে বাড়ি কথা বলছি, বলো যাবে না। কি বললো? দেখ কেন 15 থামছে কেন, 16 থাম। 16 দেবে না স্যার, 15 আমি বলেছিলাম যে কম, আমাকে বলছে 15 এর বেশি দেওয়াই যাবে না, বলে আমরা ম্যাক্সিমাম 15 দিতে পারি।
মানে 50 থেকে 130 টাকা ডিডাক্ট হবে কিসের জন্য? কি জানি এটা কি? হ্যাঁ। মনে মনে গুনে রাখো যে এই শুরু করছি আর 6 মাস একদম গুনবে, যেদিন 6 মাস ওদিন কি মারবে দিবে, পুরো অন্য জায়গায় চলে যাবে। খালি প্রাইসটা মানে ট্যাগটা সরিয়ে দাও, ঠিক আছে স্যার, আমি ওটা সমাজের অনুমান experience বললেন হলো আমাকে হোক না তাই ঠিক যথেষ্ট। কাজ যদি ভালো লাগে ভালো, पहले से ही था অনেক সময় কি হয় তোমার কাজ ভালো লেগে যায়, টাকাটা ফ্যাক্টর করে না। শিখে নিলে কোম্পানিতে যা যা কাজ হয় চললাম টাটা আরাম। মানে এইচআর এর সাথে কথা বলে ওখানে এইচআর খুব গেড়েছে বলে, ঝেড়েছে। খুব পয়সা বেশি চেয়েছে বলে। অ্যাকচুয়ালি দে আর সুইচিং না, একবার প্লেসমেন্ট থেকে কল করছে, একবার উল্লাস স্যার বলছেন, একবার আমি বলছি। আর তুই তো কথা বলে ম্যামকে দেখেছিস? কথা কলি হ্যাঁ। বাবা, এইটা এইটা সাউথ ইন্ডিয়ান নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ না না হ্যাঁ আমি মানে বাড়ির লোক নাম দিয়ে এরকম বিপদে ফেলে দেয় না? আমি তো স্যারের বলো দেখি। সঙ্গে তুই কি বেরিয়েছ বলে তুই কাউকে তোরা ইনফর্ম না করে? না আমি ম্যামের সাথে কথা বলেছি, এইচআর হ্যাঁ এইচআর এর সাথে কথা বলেছি, তো আমাকে বললো আমি বললাম আমার মিনিমাম 38,000 ইমেল চাই, তো বললো যে, আমরা দিতে পারবো না, যদি এতে রাজি থাকো আমাকে জানিও। ও চলে এসছে। তো আর বলতে সিরিয়াসলি যে আমি সোনি স্যার হয়ে গেছে আমি বেরিয়ে গেছি। আমি তো না আমি ইনভিটেশন লেটারটা নিয়েছি, তারপর দেখছি। ঠিক আছে স্যার, আমি আপডেট কি হয় আমি আপনাকে ঠিক সিরিয়াসলি আমিও 6 মাস, আমি মনে মনে এটা বলছি তখন আমিও 6 মাস আমার তারা বেরিয়ে গেছে। আগে সরে যাক প্রেসার ট্যাগটা, তারপর তোমায় বলছি। এবার আসবো ঘুরে একদিন লাখ টাকা স্যালারি নিয়ে, খালি শিখে নাও, মার্কেটে খালি একবার ঢুকে পড়ো, যে কোনো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার প্রোফাইল দিচ্ছে, আমাকে সার্ভার দিচ্ছে। ঠিক আছে সার্ভার দেওয়াই দিন, সার্ভারটা পারো তো। ঠিক আছে চলো আমরা ইয়ামটা ডিসকাস করে নি তাহলে, ছোট্ট করে ইয়ামটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা যে অনেকটা প্ল্যান ছিল ইয়ামটা একটু দিয়ে দেখাবো বলে, হাজার কতটা হয়। अच्छा अभी चलते हैं सेकंड पैकेज मैनेजर में, दैट इज यम, दैट इज येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। आप अगर कोई डिपेंडेंसी को खुद से ही मतलब आप चाहते हो कि आपका पैकेज मैनेजर होगा जो खुद से ही डिपेंडेंसी सर्च करके इंस्टॉलेशन कर लेगा, तो यम इज द सॉल्यूशन बाय यूजिंग व्हिच you can download and install all major packages along with all its dependency। यम एक सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम करता है। यम का एक सर्वर होता है, यम का एक क्लाइंट होता है, ঠিক আছে? ইয়ামের একটা সার্ভার হয়, ইয়ামের একটা ক্লায়েंट है। सर्वर কোথায়? सर्वर क्या है? यम सर्वर वो होगा जो आपका सब पैकेजेस अपने पास में रखेगा। क्लाइंट कौन होगा? जो सर्वर से पैकेज को एक्सेस करके ইনস্টল করেগা অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে এই পার্টটা আমি একটা পেন্টের ছবি দিয়ে রেখেছি, আমি তোমাদেরকে একটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা কিভাবে কাজ করে। ধরো আমি আসছি ইয়াম সার্ভার বা ইয়াম প্যাকেজ ম্যানেজার, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইয়াম প্যাকেজ ম্যানেজার, ঠিক তো? ইয়াম প্যাকেজ ম্যানেজারের দুটো পার্ট আছে, কটা পার্ট আছে? দুটো। প্রথম যে সাইটটা সেটা হচ্ছে ইয়াম সার্ভার, আর সেকেন্ড যে সার্ভিসটা, তুই মাইকটা মিউট করে কাশিস কেন রে, আনমিউট করে চ্যাটার্জি? এতক্ষণ কোনো তোর মাইক অন হয় না, যেই তুই কাশবি অমনি তোর মাইকটা অন হয়ে যাবে, এই কেমন বিচার? হ্যাঁ রে, আর কিছু বলে না, হাসে। আরে ওটা মাইকটা ছিল আমি দেখতে পাইনি। এই দুবার হলো এটাই নিয়ে, দুবার কেসেছিস, দুবার মাইকটা অন হয়ে গেছে। দেখো এক आपका है याम সার্ভার और एक है आपका याम ক্লায়েন্ট। এবার যেটা ইয়াম সার্ভার হবে তার কাজ কি? ইট ইজ এ কালেকশন অফ অল প্যাকেজেস। ঠিক, it is a collection of all packages. And what about YAM clients? Now YAM client will download and install required packages from YAM server. This is also applicable for DNF, same
মানে সেম টু সেম, কোনো কিচ্ছু আলাদা নেই, একদম একই কমান্ড। যেখানটা ইয়াম লিখবো ওইখানটা খালি ডিএনএফ লিখতে হবে, আর কিচ্ছু আলাদা নেই, হয়ে গেল। এবার এই যে সার্ভারটা আমি বললাম, ये जो सर्वर है, ये सर्वर आपके पास कैसे अवेलेबल है? This server is available to you in 3 different way। 3 ভাবে সার্ভারটা অ্যাভেলেবেল থাকতে পারে। এক, রেড হ্যাটের নিজস্ব রিপোজিটরি আছে, রেড হ্যাট। এর আগে স্যার হ্যাঁ ওরা স্যার হ্যাঁ ম্যাডাম, বলছি কি এই অ্যালাইড এর একটা ওপেনিং আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু যে টাকাটা দেবে সেটাতে আমরা ফিমেলকেই দিতে পারবো। কত টাকা? 15,300 টাকা দেবেন। ইনহ্যান্ড না সিটিসি, হাতে কত? খালি পিএফ টা বাদ যাবে, হাতে 14.5 মতো পাবে হয়তো। তো কি ওই ইয়েতে তোমার কি কাজ বলে ওটাকে? ডেস্কটপ সাপোর্ট, হেল্প ডেস্ক, হেল্প ডেস্ক না ডেস্কটপ সাপোর্ট, মানে এলআই ওকে- ডিজিটালে। হ্যাঁ ইনসাইড বিল্ডিং ই ওদের যে ক্লায়েন্টস রয়েছে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে। কাকে পাঠাবে? হ্যাঁ আর একটা ম্যাক সাপোর্টের জন্য ছেড়ে রাখবেন, দীক্ষাকে পাঠিয়ে দাও, দীক্ষা সিং। দীক্ষা। এটা ডেস্কটপ বলছো তো? হ্যাঁ স্যার। আর ম্যাক সাপোর্টের জন্য কেউ আছে জানার জন্য? আমি নিজেও পারি না, অ্যাপেল ল্যাপটপ জীবনে চালাইনি ম্যাডাম, বিশ্বাস করো। অনুশ্রীকে এটার জন্য পাঠাচ্ছি, তুমি ঠিক জানো আছে? ইন্টারভিউ দিয়ে আসো, ভালো ইন্টারভিউ দাও, ওখানে যারা আর- ইন্টারভিউ নেবে তারা আমার স্টুডেন্ট, চিন্তা নেই। স্নেহেল আছে, রিতেশ আছে, চিন্তা নেই। কুসুম আছে, মৃণালিনীর কি খবর তোমাদের ব্যাচে? মৃণালিনী ভগবান জানে। আসে না না? হ্যাঁ ওকে কোথায় পাঠিয়েছিল? ওকে পাঠিয়েছি টাটা স্টিলে, টাটা স্টিল এইখানে? এই যে ময়- পলিসের ওখানে ইন্টারভিউ আছে, লোকেশন ওড়িশা। ও না এইখানে টাটা স্টিলের তো ওই লোকটা সব- না এইটা হচ্ছে টাটা স্টিলের অনলি ইয়ে চলে কি জানো? তোমার মার্কেটিং, অনলি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে পার্সোনাল বলছি তো। হ্যাঁ এই টাটা স্টিলের অফিসটাই মডার্ন মেট্রো গায়ে, হ্যাঁ এটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, আচ্ছা। অনলি মার্কেটিংটা চলে এখানে। টাটা স্টিলের যে মেন অফিস সেটা জামশেদপুর। ঠিক আছে অনুশ্রী, আর আমি যেমন মেল করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নর্মাল ডেস্কটপ সাপোর্ট। দীক্ষাকে একবার জিজ্ঞেস করে নাও। হ্যাঁ দীক্ষাকে আমি ফোন করে দিচ্ছি, ওটাই ঠিক আছে। हाँ नेक्स्ट वाले को भेज दिया, चला गया नेक्स्ट वाले को। हाँ बोलो कैसा क्या? बढ़िया था सर, बस एक हम लोग नहीं कोई बोले, बात नहीं, बाकी सब कुछ ही क्या क्या बोला, क्या क्या सवाल था? क्वेश्चन बता दें। तो बोलो कलर कोड विलेन है, हैं? विलेन आईडी से कलर विलेन कलर आईडी। कलर हाँ क्या कुछ भी नहीं बोल, बट ওটা ছিল রুট পোর্টের স্যার গ্রিন অ্যাম্বার কালার, ওইটা বলতে হবে স্যার। ওটা এরকম ওর হয় নাকি? ভিলেনে কালার কোড কোথায়? এসটিভিতে কালার কোড আছে, আমরা স্যার বলি বলে সবই দুটোই কালার কোড আছে, সুইচে দুটোই লাইট জ্বলে, সবুজ আর হলুদ, হলুদ সবুজ আর অরেঞ্জ। वो पूछे कभी सुने हो इसके बारे में, हम लोग उससे नहीं सर। सिस्को में नहीं होता, बोले नहीं बाकी सर। जिसमें होता होगा, सिस्को में तो नहीं होता। বাদ বাকিটা সব পেরেছি। বলো তো লজ্জা পাচ্ছিস কেন? লজ্জা পাচ্ছে না, আমি ভাবলাম স্যার, আমি ভাবছিলাম স্যার ওটা পেরেছি বলতে পারি। কি হবে? যদি নাও জিতি বা জিতলে তো খুব ভালো, না জিতলে কি হবে? এক্সপেরিয়েন্স হলো, লজ্জা কি? हाँ তো কেটে কুটে করলে দাম নেই, তাহলে যা বাড়ি যা, নাহলে বসে কেন? बस सर एक चीज है बोलो। कि नाम कहाँ देना था, अपना नाम अपने और टीम का। चैट में, वो जो पूछा हम लोग खाली ओरली बोले तो भी नाम वगैरह का चैट में नहीं दिया। नहीं दिए, नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, बात कर लेंगे बात में। দেখো নেক্সট যে সার্ভিসটা, মানে একটা তো রেড হ্যাটের রিপোজিটরি সার্ভার, যেটা আমরা রেজিস্টার করে করি, অলরেডি করেও নিয়েছি। কিভাবে রেড হ্যাট রিপোজিটরি অ্যাক্সেস করতে হয় আমরা জানি। ওই সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার রেজিস্টার, তারপর ইয়াম ইনস্টল কাপস, ইয়াম ইনস্টল ভীম, ইয়াম ইনস্টল হনুমান, যা খুশি, কোনো চিন্তা নেই। এবার যেটা আমাদের শিখতে হবে সেটাই ল্যান্ড বেসড ইয়াম সার্ভার। If your system is not registered to Red Hat, then how you can create a centralized repository server जहां से आपका क्लाइंट सिस्टम पैकेजेस इंस्टॉल करे অফলাইন অফলাইন, মানে ল্যানের মধ্যে। আমি ল্যান্ড বেসড লিখেছি, অফলাইন মানে তো নেটওয়ার্কে কানেক্টেড নেই, ল্যান্ড বেসড, ল্যানে থাকবে বা তোমার কোম্পানি ডেটা সেন্টারে থাকবে, রেড হ্যাট সে मैं एक्सेस नहीं लूंगा, आई विल हैव एनी पर्सनल चैनल বা VPN থাকবে, যা কিছু একটা থাকবে। तो की सर्विस से क्या क्या सर्विस यूज करके मैं ऐसा YAM सर्वर बना सकता हूँ? देयर आर 3 सर्विसेज, वन इज FTP, सेकंड वन इज HTTP एंड थर्ड वन इज NFS। আমি তিনটে সার্ভারই বানিয়ে দেখাবো, তিনটে থ্রু দিয়ে তোমাদেরকে FTP সার্ভার মানে YAM সার্ভার বানিয়ে দেখাবো।
আরেকটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজড YAML server. This is only for lab usage. এটা কিন্তু রিয়েল টাইমে ব্যবহার হয় না, ঠিক আছে? এইটা হলো 3 রকমের YAML सर्वर होते पारे। একটা रिलेटेड रिपोजिटरी सर्वर, आपको सिस्टम को रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकंड, आपका ऑफलाइन लैन नेटवर्क में 3 टाइप का। স্যার বলছি আমরা কি বাড়ি চলে যেতে পারি? এটা কি তোমাদের? আমার তো হয়ে গেছে, আর কিছু কি না, ওখান থেকে তো আর কিছু কাজ নেই। রেজাল্ট ওরা জানাবে পরে। তাহলে স্যার আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি আগে। और 3 तरीके का नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज हम लोग यूज कर सकते हैं, FTP, HTTP एंड NFS। इसको यूज करके आप एक YAML सर्वर बना सकते हो जो कि तुम्हारा खाली अपना नेटवर्क में ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप राउटिंग करते हो तो दूसरा नेटवर्क पे रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपका कोई टेंशन नहीं है। एंड थर्ड वन इज डिसेंट्रलाइज्ड YAML सर्वर, जो मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हो उसी में लोकली DVD कनेक्ट करके आपको करना पड़ेगा। एंड दिस इज ओनली यूज्ड इन लैब। रियल टाइम पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। रियल टाइम पे इधर आपका एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी सर्वर रहेगा ऑफलाइन, या तो आपका सिस्टम रेड में रजिस्टर्ड रहेगा, दोनों छोड़ के और कुछ नहीं। एबार व्हाट अबाउट इन क्लाइंट? क्लाइंट में एक फाइल रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग .repo फाइल। ये नाम .repo फाइल। ये जो .repo फाइल, ये जो .repo फाइल है, इसका एक लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो कहाँ है लोकेशन इसका? इसका लोकेशन जो है ETC के अंदर में एक फाइल, एक फोल्डर रहता है yam.repos.d। ये लोकेशन के अंदर में आपका वो फाइल रहता है। सोचो जैसे मैंने नाम दिया लोकल, कुछ भी नाम हो सकता है, बट .repo इज द एक्सटेंशन, ये होना चाहिए। आप जब भी सेल से कोई कमांड रन करते हो कि yam install HTTP, एक्चुअल में आप इस local.repo फाइल को ट्रिगर कर रहे हो कि जाओ तुम्हारा पैकेज मैनेजर के पास और ये पैकेज लेके आओ, जस्ट लाइक दैट। बुझते पारছো? देखबे जो राजा महाराजा वाला मूवी नहीं होता है, उसमें क्या बोलता है कि खाना हाजिर किया जाए। इसका मतलब वहां पे जितने सारे लोग अवेलेबल है उसमें से वही उठेगा जो खाना लाने वाला आदमी है। हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि जाओ तुम खाना लेके आओ, नो, मैं ऐसे बोलूंगा मुझे खाना खाना है। अभी उसका जिम्मेदारी है, वो ये आंसर लेगा, माने मेरा ये इंस्ट्रक्शन लेगा, उठेगा, खाना लेके आएगा। तो आपका ये रेपो फाइल का यही काम है। मैं बोल दूंगा सिंपल yam इंस्टॉल, अभी कौन करेगा कैसे करेगा मुझे कोई मतलब नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जैसे ही ये कमांड लिखते हो कि yam install HTTP या yam install cups, yam install যাই খুশি একটা, जैसे ही आप लिखते हो yam install, yam क्या करेगा? इस local.repo फाइल के पास जाएगा क्लाइंट में। local.repo फाइल क्या बोलेगा? अच्छा चलो मेरे पास कुछ एंट्री है, उसके पास एक टेक्स्ट फाइल है, लिखा हुआ है कि आपको पैकेजेस को ढूंढने कहां जाना है। जैसे लिखा हुआ है, अगर लोकल लिखा हुआ है तो लोकल मशीन में ढूंढेगा, अगर रेड है तो रेड के पास जाएगा, अगर सेंट्रलाइज्ड कोई YAML सर्वर है तो उसके पास जाएगा। इट इज रिटन ऑन दैट, वहां से पैकेज को डाउनलोड करके वो लेके आके इंस्टॉल करवा देगा। ये है इस रेपो फाइल का काम। हाँ बैठ सकते हो। ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা আছে? বুঝে গেছো? ঠিক কি না? তাহলে কোনটা শিখতে চাইছো বলো? মানে শেখাবো তো সবই, তো হুইচ ওয়ান? চলো আমরা আগে মেশিনে আইপি দেওয়াটা শিখি। আমরা তো আইপি দেওয়া শিখিনি এখনো মেশিনে ফিজিক্যালি, মানে আমরা তো অটোমেটিক আইপি ইউজ করেছি, আমরা এখনো মানে আইপি দেওয়া শিখিনি। তাহলে ওইটা আগে শিখিয়ে দিই আগে। তাহলে আমাদের নিজস্ব ল্যান বানিয়ে তোমাদের 90.0 সিরিজের আইপি দিয়ে, আমাদের স্যারের আইপি 90. সিরিজের আইপি দিয়ে 90.1 আইপি দেবো YAML সার্ভারের, আর ক্লায়েন্টের আইপি দেবো 90.2। তাহলে তো কমিউনিকেশনটা ভালো হবে নাকি? স্যার এই ছবিটা একটুখানি নেব। ছবিটা দেয়া আছে, ছবিটাও দেয়া আছে, সব আছে, চিন্তা নেই, একদম একই জিনিস। এই দেখো সুন্দর ছবি দেয়া আছে। আরো
নাও, এটাও নিয়ে নেবে, নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। কি বলছে? ছবিটা নেবে ওই জন্য। না নিয়ে নাও, কি আছে, তোমার যেটা ভালো লাগছে বলো, আমি দেবো। আচ্ছা, একেই একটা ছোট্টখাটো মানুষ, তাকে আমাকে নাবি দিচ্ছ। দেখো, আমি দেখো যদিও আমার কাছে এই যে মেশিনটা আছে, এই মেশিনটায় আমি आईपी देवो की करे। ये जो मशीन है ना मेरा, इसमें आईपी ए कमांड चला के देख लेते हैं क्या आईपी है। इस 10.0.2.15 ऑटोमेटिक एक्सचेंज आईपी था। अप टू रेड हैट 7 आईपी देना खूब मुश्किल का बात था, एक स्क्रिप्ट एडिट करना पड़ता था। तो अब रेल 8 एक नया टूल्स दिया है, टूल का नाम है NMTUI। কি নাম? NMTUI। NMTUI এর জন্য আলাদা চ্যাপ্টার আছে, বাট এই পার্টে আমরা খালি ওটা ইউজ করে দেখবো যে আইপি অ্যাড্রেস কি করে দিতে হয়। অ্যাকচুয়ালি লিনাক্সের নেটওয়ার্কের প্রোফাইলও তৈরি করা যায়। বলছি, কমান্ডটা খুব সহজ, দেখো গ্রাফিক্যাল কেমন হবে দেখো। NMTUI কি কমান্ড লিখলাম? NMTUI, এন্টার মারো, সুন্দর খুলে গেছে গ্রাফিক্স। এবার ডাউন অ্যারো আর এন্টারের কাজ, ডাউন অ্যারো, এন্টার, ট্যাব, এই তিনটে কি কাজ করবে, क्या क्या काम करेगा? डाउन एरो, एंटर, टैब। टैब माने टैब स्विच होवे, डाउन एरो से उतरेगा, अप एरो से ऊपर जाएगा, और एंटर से सिलेक्शन होगा। तो कौन सा कनेक्शन सिलेक्ट, माने कौन सा सिलेक्ट करना है? एडिट ए कनेक्शन, एंटर। ठीक, এটা তোমার ল্যান কার্ডের নাম ENP0S3, बिकॉज एकदम पहले दिन से हम लोग ये कमांड रन कर रहे हैं, NMCLI कॉन अप, है ना, यही नाम है आपका ENP0S3। अब राइट साइड वाला एरो प्रेस करके एडिट में चले जाओ, বলেছে। আচ্ছা, এবার ট্যাব ট্যাব করে নিচে নাও, কোথায় নামবে? IPv4 কনফিগারেশন, क्या लिखा है? এন্টার মারো, বাকি অপশন খুলে গেছে। আছে, ট্যাব দাও, শো, এন্টার দাও। কি বলছে? অ্যাড্রেসেস, এন্টার দিলাম। চলো তোমার পছন্দের আইপি বলো, 192.168.90.1। সাবনেট মাস্ক দেবার চক্কর নেই, CIDR দিতে হবে, /24। যদি কোনো রাউটার থাকে তাহলে গেটওয়ে দাও। হলো, DNS সার্ভার যদি থাকে কোনো, ঠিক আছে, আর কিচ্ছু করার দরকার নেই, ট্যাব দিয়ে নিচে এসো, ওকে করো। ওকে এসছে? ব্যাক হয়ে গেল। হ্যাঁ, সহজ তো। হ্যাঁ, এটাই সহজ লাগলো। এবার দেখো NMCLI, আচ্ছা তুমি আইপিটা দেখো কিভাবে দেখবে, IPA দেখো এখনো আপডেট হয়নি, তাহলে আমাকে একবার ডিসেবল এনেবল করতে হবে। কি লিখবে? NMCLI con up ENP0S3, কানেকশন সাকসেসফুলি অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। এবার ifconfig কমান্ড লিখতে পারো, যেহেতু গ্রাফিক্যাল আছে। তোমাদের ফেভারিট আইপি পেয়ে গেছে মেশিনটা, সাবনেট মাস্কও পেয়ে গেছে, ঠিক আছে না, কোনো অসুবিধা? 90.1 आईपी पे गल আমার মেশিন। এবার আমি কি করতে চাইছি, अभी हम लोग सिस्टम पे आईपी देना सीख गए, এবার একটু ফায়ারওয়াল বন্ধ করাটা শিখিয়ে দিই। কমান্ড ইজ systemctl stop firewall d, এটা কমান্ড, দুটো কমান্ড লিখতে হবে, systemctl disable firewall d। ফায়ারওয়াল ডি বন্ধ হয়ে গেছে, দেখবো কি করে যে ফায়ারওয়াল ডি বন্ধ হয়ে গেছে? systemctl status firewall d। ठीक, एबार लिनक्स से शुद्ध फायरवॉल बंद कर ले चले ना, इसका एक एक्स्ट्रा फायरवॉल है जिसका नाम है AC लिनक्स। AC लिनक्स, सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स। এটা বন্ধ না করলে এটা ভালো ব্যাগরা দেবে আপাতত। ঠিক, তো কি করে দেখবো ওটা অন আছে কি অফ আছে? কমান্ড হচ্ছে গেট এনফোর্স। কি দেখাচ্ছে? এনফোর্সিং, সবকিছু কন্ট্রোল করবে। না, তোমায় কন্ট্রোল করতে হবে না, আমরা ল্যাবে আছি। কি লিখবো তাহলে? এখানে একটা ফাইল ওপেন করতে হবে, vim etc sysconfig AC linux।
বললে একটু নিচের দিকে এসো। এসি লিনাক্স এর মোড দেখো কি আছে, আই প্রেস করো, এনফোর্সিং আছে তো, এটা কি করতে হবে, ডিসেবল হলো। সেভ করো, চেক করো, দেখাবে না, এনফোর্সিংই দেখাবে না। সিস্টেমটা রিস্টার্ট করতে হবে, তাহলে এটা অ্যাক্টিভেট হবে। 6 দিয়ে রিস্টার্ট, 0 দিয়ে শাট ডাউন। One is user switch. পড়ছে আরে পড়ো, লজ্জার কি, পড়ছোই তো, কি গতিটা কোথায়, লজ্জা পাচ্ছ কেন, চুড়িদার আকারে ধরাই করি, তো পড়ছো, সবাই জেনে নেবে। জেনে গেলে কি হবে, পড়ছোই তো, খারাপ লজ্জা কি। তোরা তো জেনে নেবে। হয়েছে, এবার একটা সিএলআই মেশিনে আমরা এই কাজটাই করে দেখি। এই মেশিনটা অন আছে আমাদের, আর এখানে মিনিমাল আছে, এটাকে অন করে দিই, বা তোমাদের একটা মিনিমাল ছিল এটাকে অন করে দিই। কোন অ্যাডাপ্টারে আছে এটা চেক করে দিতে একবার। হয়ে গেল, এটাকেও আমরা ধরে নিয়েছি, নেটওয়ার্কে যাই, এটা অ্যালাউবল করাই আছে, ঠিক আছে। এইটা আমাদের মিনিমালটা, ঠিক আছে। এখানে তুমি NMTY চালো, চলবে, এডিটে কানেকশন, এডিট IPv4 ম্যানুয়াল শো এন্টার 192.168.90.2/24 gateway 192.168.90.100 DNS 8.8.8.8 যা মন চাই দিয়ে দেবে, কিছু আসে যায় না। এটা তো সেম কমান্ড করে। হ্যাঁ, NM2 হলো, কুইট কি লিখবে, NMCLI con up EN P0 পয়সা পেলে দেখবে বেশ দেখতে পাচ্ছ, দেখে না 192.168.90.2, এখান থেকে পিং চালাচ্ছি 90.1 কে, পিং 192.168.90.1, দেখো পিং পাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই তো। এবার গ্রাফিক্যাল মেশিনটা থেকে পিং চালাও একে, root then अभी यहाँ से हम लोग पिंग चलाते हैं, पिंग 192.168.90.2, দেখ লো পিং পাচ্ছে, দুটো মেশিন আমার নেটওয়ার্কে কানেক্ট হয়ে গেল। এবার তাহলে আমার কি করতে হবে, FTP প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হবে, আর প্যাকেজগুলো আমার এন্ডে डाउनलोड করতে হবে। তাহলে এর জন্য দুটো কাজ, एक काम क्या है, पहला काम ये कि आप इस सिस्टम पे डीवीडी को फिर से कनेक्ट कर लो, रिस्टार्ट हुआ है, कनेक्शन छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, डिवाइस ऑप्टिकल ड्राइव ডিভিডিটা কানেক্ট করে নিলাম, সেটা তো আমরা বললাম না। রিস্টার্ট করলাম না, হলো তো। আবার একবার মাউন্ট করে নাও, টেম্পোরারি মাউন্ট করবে তো, চাপ কি, মাউন্ট ডেভ SR0 দেন মিডিয়া, হয়ে গেছে কানেক্ট। এবার মিডিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে FTP ডিফল্ট লোকেশনে কপি করে নিতে হবে। কিভাবে করব, ফার্স্টে FTP প্যাকেজটা ইনস্টল করে দেখাই, কি লিখবে, RPM - IBH, কারণ এখন আমার কাছে ইয়াম কিচ্ছু নেই, তো ফার্স্ট আমাকে RPM দিয়ে ইনস্টল করে নিতে হবে, RPM - IBH দেন মিডিয়া অ্যাপস্ট্রিম, অ্যাপস্ট্রিমের এটা ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, প্যাকেজেস এর পিটা ক্যাপিটাল,
তারপর কি নাম? বিএসএফটিপিটি। एफटीपी पैकेज इंस्टॉल হয়ে গেল। যেই মুহূর্তে एफटीपी पैकेजটা इंस्टॉल হয়ে যাবে, जैसे ही आपका एफटीपी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, देन एंड देयर आपका सिस्टम इसको एक नेटवर्क लोकेशन বা नेटवर्क सर्विस के लिए आपका सिस्टम इसको एक स्टोरेज दे देगा। কি নাম সেই স্টোরেজটা? উইন্ডোজে কি নাম থাকে? আইনেট পাব। লিনাক্সে কি নাম থাকে? var ftp পাব। তাহলে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করব mkdir, দেখো var অটোমেটিক আসবে ftp পাব, এসছে না? এটাও ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि मेरा ftp सर्विस इंस्टॉल हो गया है। ftp सर्विस अगर इंस्टॉल नहीं है तो ftp pub फोल्डर क्रिएट ही नहीं होगा, अभी ऑटोमेटिक यही फोल्डर तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर में स्टोर वन, चलो एक फाइल हम फोल्डर बना लिए। मीडिया के अंदर जितने सारे पैकेजेस है इस स्टोर के अंदर में पहले आप कॉपी कर दो। कैसे करोगे? कमांड इज cp स्पेस -r বা -rv, দেখতে পাবো যে হচ্ছে मीडिया के अंदर से सारा कुछ माने स्टार कहां पे लेके जाना है? var ftp pub store one, যত প্যাকেজ আছে সব কপি হয়ে যাবে। প্যাকেজ কপি হতে থাকুক, আমরা আরেকটা টার্মিনালে গিয়ে সার্ভিসটা রিস্টার্ট করি দেব। শিফট কন্ট্রোল টি, পাশে ট্যাব খুলে গেছে। এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যালের সুবিধা। কি নাম? সিস্টেম সিটিএল enable -now vs ftpd। হ্যালো, নেক্সট সিস্টেম সিটিএল স্ট্যাটাস vs ftpd। সার্ভিসটা চলছে, কোনো অসুবিধা নেই তো? অ্যাক্টিভ রানিং দেখিয়ে দিয়েছে, আমার এফটিপি সার্ভার রেডি। কপিটা হয়ে যাবে, এফটিপি সার্ভার রেডি। মুশকিল হচ্ছে एफटीपी एनोनिमस एक्सेस बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करे ना, माने एफटीपी एक्सेस करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। नाउ आई डोंट नो व्हिच यूजर नेम पासवर्ड टू गिव, तो एनोनिमस एक्सेस को ऑन कर देना है। क्या करेंगे? vim etc সমস্ত স্টেপ লেখা আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। 1 2 3 4 করে সব লেখা আছে, আমি জাস্ট তোমাদের নোটপ্যাডে পেস্ট করে দিচ্ছি। vsftpd, এটা হচ্ছে এফটিপি এর কনফিগারেশন ফাইল, ftp.conf ফাইলটা খোলো। बहुत কিছু লেখা আছে, এই দেখো এইখানটা এডিট করতে হবে। एनोनिमस एनेबल देखते पाচ্ছ, जस्ट इस नो को यस कर दो। कैपिटल लेटर में नो लिखा है, अब कैपिटल लेटर में ही यस लिखना, कैपिटल लिखते হবে बस, আর কিছু না। আমার নামে দুর্নাম করতে বাইরে হয়ে গেল। এবার আরেকবার এফটিপি সার্ভিসটা রিস্টার্ট করে দাও। স্ট্যাটাস আছে ঠিকই, কোনো অসুবিধা? দেখে আসি কপিটা হয়েছে কিনা লাস্ট। अच्छा सारे के सारे पैकेज जा रहे हैं ना, ग्राफिकल है इसलिए जल्द थोड़ा टाइम लेगा। मिनिमल करोगे ना तो 300 ही पैकेज कॉपी होगा, इसमें 1100-1200 पैकेजेस कॉपी होगा ना। एटलिस्ट সার্ভারটা বানিয়ে রাখি, আর যদি 5-6 মিনিট পাওয়া যায়, লোকের আইডি না, মুশকিলটা এটাই। আমার হলে কোনো অসুবিধা ছিল না, আমার আছে 15 মিনিট টাইম, আরো পরের ব্যাচটা খেতে যাবে এখন। মনে হচ্ছে হয়ে গেছে, जबरदस्त कॉपी हो रहा है नहीं। हम जब पहले पहले ये करते थे ना, हम भी लगाना भूल जाते थे, और जैसे सीपी स्पेस -r किए कुछ देर के लिए कर्सर गायब, हम टेंशन में কি হলো, ভুল কমান্ড চালালাম নাকি। আমি কপি হচ্ছে বুঝতে পারছি না তো, 3-4 জিবি কপি হয়, যখন कॉपी হচ্ছে कर्सर तो नहीं है, भी होगा तो इसलिए कि दिखता है कि हाँ भाई प्रोसेस रनिंग है, এই জন্য বিটা মারবে যখন করবে না। আমরা তো উইন্ডোজ আগে শিখেছি না, আমাদের একটু মনে ভয় হয় কি হলো, গুলিয়ে গেল কিনা, কিছুই তো আসছে না। ব্যাচ আমাকে অ্যাড করে দিলেন, আপনি বলে দিয়েছিলেন, তো এটা কি বাই মিস্টেক নাকি আমি নেব? এটা তো তানিয়া নয়। জানিয়ে না, হ্যাঁ জানিয়ে নেবে, তানিয়া নেবে না, আমি তাই ভাবছি। তাহলে তো পিডিটা 2 কপি বলে ভুল করে কপি করে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। জানিয়ে নেবে।
और समझे ना FTP पाप स्टोर इमेज সব যাবে ग्रुप में लिख दो तुम आए थे आज और का হয়ে গেছে কপি কপি হয়ে গেছে তো একবার সার্ভিস को फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम ctl enable माइनस माइनस नाउ vs ftpt सर्विस रिस्टार्ट हो गया क्लाइंट कौन है मेरा ये क्लाइंट है इसको 90.2 है ना ये मार लेते हैं फिजिकल सिस्टम से ना कि ऑन के पिन করে ফিজিক্যাল মেশিনেও আইপি দিতে হবে না ওই রেঞ্জ তাহলে হবে না এই রেঞ্জের আইপি দেওয়া নেই ভাই জেনে হবে না আর ব্যবস্থা করছি চাপ কিছু কেন ভার্চুয়াল বক্স এটাই ল্যান্ডিজার 3 আইপি দিয়ে দিলাম কানেক্ট হয়ে যাবে আর কি বলবে না আমি লগ ইন হব না হ্যাঁ ওই একটু নাটক আছে আর কিছু কি আছে গো না আরো ইউজার আছে এখানটা সুডো ইউজার আছে অ্যাডমিন 1 দিয়েই করি নাকি পিএইচপি দিয়ে তো করার আছে কি আছে অ্যাডমিন 1 ठीक है देखो ये मेरा क्लाइंट है क्लाइंट में क्या करना है एक फाइल क्रिएट करना है कहाँ पे ईटीसी के अंदर में ईटीसी के अंदर में yum डॉट repos डॉट d इसके अंदर लोकल डॉट ये सिस्टम मेरा रजिस्टर्ड है क्या मैनेजर अनरजिस्टर्ड अगर है भी है सर যেতে বললো দেখো এখানে আমি একটা কমান্ড চালাচ্ছি etc yum डॉट repos डॉट d इसके अंदर local डॉट repos এই ফাইলটা তোমায় বানাতে হবে কি লিখতে হবে লেখাটা আমি পরের দিন এক্সপ্লেন করবো চিন্তা নেই এখানে ধরো আমি লিখছি অ্যাপ স্ট্রিম নাম একটা জাকুসি দিতে পারি পাগল বেস এইটা ইম্পর্টেন্ট কোন বেস ইউআরএল ইকুয়াল টু ftp :/192.168.90.1 ftp সার্ভারের আইপি 90.1 তার ভিতরে পাবের ভিতরে স্টোর 1 তার ভিতরে অ্যাপ স্ট্রিম একটা এ ক্যাপিটালে enabled equal to 1 gpg check equal to 0 নেক্সট লিখতে হবে বেস ওয়েস্ট
বেস ওএস নেম ছাগল বেস ইউআরএল ইকুয়াল টু ftp ::192.168.90.1/store1/base os এর ওটা ক্যাপিটাল enable equal to 1 আর gpg check equal to 0 রেডি এবার ইনস্টল করো yum install vim গেল মিনিটটা বন্ধ করো almost। वो कॉपी रख दे बाद में কিন্তু রেজিস্টার করা আছে না মুশকিলটা এটাই